Nyama nandi nyama. Mon lobby déjà. Mais ça mon basi. Okanga ba numéro non normal. Ayemba ngolo kwa nzembo na bina kanga ki. Tampi ya mubaka na stilo ya mubaka bandaki lumbu na. Demo nyozo sala na kuja comprendre tu ozoka mbongo salela te. Ana salela te. Sale nini. Sale pasi. Christian Yabia. Sale nini. Sale pasi. Moninga boni molonga nina ye. Sale pasi. Salo pasi bona nini. Sale pasi. Moninga lambi ye alambi te. Sale pasi. Kasi moninga lambi na mbongo na ye. Sale pasi. Moninga ameli ye ameli te. Sale pasi. Moninga ameli na mbongo na ye. Sale pasi. Luka Mosala, Oli Amalamu, Luka Mosala, Trésor Mbambi na Dallas. Tika Kokamwa la vie. La vie est un combat. Luka Mosala na yo. La vie est un combat. Un chef Bruno, Misso TV. Aminata son père TV. Abonnez-vous. Sale nini. Sale pasi. Sale nini. Elle peut quand on va se toquer dans la famille à maman. Si on comme ton coco de biso, ce qu'on a na au souka va pas poser un miracle, mais faut se Mais na qui bozo sur la passage à yoga. Mais na tel ça qui est singa que ce qui bon mois prochain, parce que mois prochain biso to ça l'examen à Bongo José prendre dire ko be yete. Ya la bien kutu noko na za fondation na ye dire ko so suna. Sala na musala na o rappeler so ça ko tika na yo. Laetitia. Ou pas il dit non te odier, baza mbongo te quoi ça la ni. T'es na carte mission nzoto comme il pose moi mobile. Tu peux créer miracle mon parce qu'on a raté examen papa likolo mbongo. Quoi le miracle? Quoi le miracle? Si ko l'homme ngo batape na bengi kibondo masika wala atini mongo to ko le. Pour ceux qui ont mis fata respect au makaka on faut passer quoi le miracle. On nous te odier. Bye. You being a gaga tout ba baby biscuit do acha mota lendi en même temps to kipa jeune ya quoi wana Jérémy tout des fois c'est quoi Voilà Jérémy. Voilà. Jérémy change Non, si ça va te le poser na baba. Pas après ça on des fois na biso yete dans la vie encore. Makamboka kanenge sale baba na kombo na yekela. Après si on dit $, après une semaine, je me suis $20 dans le Cameroun. Non, pas. Non, on a payé $20. On a payé même $50. Nous te respectons à quelqu'un. Ah, y'a tous au point, ça yoté. Toi, on a choisi de faire l'examen. Papa, ça va bien. Ceux qui n'ont pas payé $50, pour ceux qui ont 100, ceux qui n'ont pas fini. Na boui ma fille. Pour mon président, Nélo, code de communication, il faut que je sois là. On connaît là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me trouver une solution. Vous savez qu'on a chama. na zui responsabilité au sosin toi bazala là de Jérémy anda vende na ok no senga mbo ainsi papa politique là pour les ko défendre ton chika yete non on peut lui dégager même mon téléphone asimbise kasa na bina yo yete parce que on nous appelle na posa ngana tanga te oza mutanga na l'examen te et pas Jérémy pas ya finga biso et bela mon connaître on a conversé pour Jérémy na osola naye na ko expliquer na faire comprendre on tient ngana makapité hein voici on ne sou pas il to ko sangisa ndambo ndambo kabwana tanjambi ah j'ai dit je vous remercie mais attends moi na yote si vous êtes faisant ça de connaître que tu n'as pas ici ceux qui m'ont demandé ce côté vraiment d'accord mais l'homme on a été pourquoi il faut comparer yona batu mususu ka makara batu mususu yebi problème ya mini te makara bango yoza papa mukolo kene otali soka saka isi papa mukolo boy bali mo soka solo balokola coffre accordière fumami des autres bimise bébé papa toza na ngara ngite Laetitia bon bazar OK papa biso toke les na pas de papa faut attendre ça l'examen papa mbongo no sambuseleki ngai
mokwana na bar na banda On l'a dit ça mal balikolo pour aller bar aux États-Unis il y a moins va payer yo on n'est pas au $30 te foutu au $100 telle question mata on te mo be Jérémy vraiment Jérémy on te mo be $30 c'est là $5 likolo nous voyons des fatons on va ba no mata bozana pongi oui carton tu vas tomber olinga foi na sai attends la carton on ça va bailler pas bien ça problématique makasi Jérémy problématique na loke ba problème au boni we kwa minata boni bo la carton on va mupaya esprit mabe $10 $100 pas pesa yo autres baby sa taille no mukuso apamba kende ba tali yo te na mukuso tu vas mater minute tali yo te na émission ya je fais ndimo mona bon regard akenda poto na mbongo na problème akenda poto na mbongo na mbongo na ngaye c'est bien suka okele ka ba problème c'est bien la binote ya motu ezaki na son ah makati Jérémy lakini mtu souvenir je suis senti mama tu tu pas côté qui dit ndenge moko yo ata na ongawe tamam ya wala mangala ka bongo tika kena ba mauvais na mauvais souvenir na yo c'est pas bien c'est pas bien c'est jamais la yo chanja bilama chanja bilama salita mobile na bandala yo salita oh mais on va na bandai na sango qui peut parler la famille na uti na mboka na likela ba ki sasa makambo bonsoir on m'a si ame caché qu'on la place à l'itrango à gauche Keba na vu je dis que quel est place là c'est déjà pété là OK ikuna yo ana lipoma na mutu na yo papa puisa sapato emona na makasi na miso kwa likaebu batumbi na moto makala kota lupango na yina kuluta yina pakana na yebi babeteringa pe maso na okenge ba muta matata basali yo déjà bien nge ba pi très impoli be meso ngamu nga penza kenge ba pe na otie totie wana ngai donc songa mberi mopao babeta bula di kofi be donc yo c'est de piana ye ko papa biso na mboka toliaka 13 fois nyonso ba fufu siko tamo obetela nga ba détail vie na biso na za tigo lisungi be tigo lisungi be papa ça lobi to lamba kité nde lelo tellement me la mkampia ka mbi singo mve papa mo sike defisa mbongo kwaku nde na yo defisa nga $100 na kota malewa do ka mbongo ka ya malewa mu kota malewa comme ça mo futu la nge mpila ka yo evanda $100 ka ya malewa po so mama mo sike lamba piao na point ayela lamba pied vous me so mo yandi Cornelis son père ba Glody Macheta vous me so mo ke non mama na lamba très harmonie et pesa musanga so na peso $100 oyebi so ozomisa combien na yebi papa bo me budile mu déjà nyonso na yebi nyonso bebisa na nge pema ve muza nyonso muza pinye muto munoko donc makambo na nge mo kwa avec beaucoup de respect ngana omoni ngapu ngade batunde ba comprendre ngade ngelo na lingezaka lokumu respect na lokumu ngana lingaka mutato sanga kutosanga ngako tukotosa ke kop na musa bien mukebu na papa bien mukebu na moi ça makambo na moi avec harmonie ça bon papa ukama avec papa moi jouer à deux rôles kana kati na mono wangu à part kuva mabidibuna ndenge na wote fo boy kangi kilumu ngya kwisa kanye kwisa na lo yenge nge mona sese te deuxième spectacle na ina même message ngeka moi sei sike na ana poso mona ngote kasi te papa moi ça nyenye mutu nge va matata buna ngana poti quartier so penga tena okimash papa ma futu la nyamba ona nge normal taka mwe meneta papa na bigi poto sa mikanda comment ngai mutu amboka mouta munu ata lingala na ngana na bongisi te nga wana inde ngwa bato nzambe na mutu oso na futi yango malo chaba tsande na ya bua voilà mutu a voilà cha virgule na lobi virgule papa na munu na lobi virgule je point virgule boy bandaka na lidodos papa nye comprendre ve nye bakata kuva na ban veto qui excusez-moi pour le terme papa na ngai kumona nge kuna nge monika boso mutu mosi buna tanga classe zo mela minute na tongo de parole ngana papa camarade les comment
On va me faire des esclaves. Kozanga eza mabe te. Mumebaka. Mumebaka. Avanda kaya kala batongeza bakambote. Opekisa kanya na bafasa bikae. Ndebuyaka papa ya bana medosa bakento ya kidikidio. Enge tapekisa mobali na bali ya moninga. Sosayenge papa ya bana medosa bakento ya kidikidio. Onge taluti satango na ya kala ya moninga. Sosayenge papa ya bana medosa bakento ya kidikidio. Pas libéré dans la Mami me boya mo bobu me papa na ngai nazolo bana yo oh mama boende na liga mami anga kwisa mami me boya mo bobu me tuba mono ke mondelese mama mami na mo kwisa papa en principe so muta yo defa na landa ka été soki date koki yende fois rotikila ngambo papa ngini ngeva nani yo ngeme bona poule mosi yambi oyemba poule okutai nango Allemagne, Brésil, Argentine bome banje RDC o ba utiko pola na Gabon ya ba fatigué na leur para makasi nde ba tie yo poule wana papa oye ngai kusa sala papa yo po ndire ba pesa ki o ngai pe bien te notice nango ndire ba tangisa ki ngo likolo OK c'est mutute ça me rappelle tu o moni na obela ba maladi na tout basali ba accident ba nini na kota na mai na bima nzamba lingoso molimo na ngate po yebi semer de troubles munene donc ya ba se ba no mona elange ko yeba na sute mbule ko yeba na tête désordre na lola kuna ba ange ko swa na bitumba donc ngeke politique no ngekono tina lola la mutute OK donc ngekono ti lola c'est ko zokufa lelo ngeko directement lola o azobo mangana mumu to bo bangena tension mabana ko bangena tension attention des ku kayo ve c'est que ba ko ta bi balé c'est bi mbele ve na o laksa ngena po na move na o laksa ngena po na move parce que mumu ndo na ça débat bo mbona nga ezate mbona unaweza pesa mbona unaweza le puis papa mbona ngenja ba ka mpila nge pesa mu papa na yoka yo tro ngabe o ka pena ke sosa likambu sosa mambu nenga yo te o yebo luka likambu na yako luko likambu ti o yaki wana oui c'est que zo so résident likambu moi ba yo kasi pesa na ki ba ko luko likambu très grave me so mu ke me mo na ke va très impoli mu me so me ka tuka bola ki kior mboka pamba ke to le 13 fois na journée ni ça ko no laksa yo ke ate mutamboka na mutakishasa match ezate match keve match ezate OK papa match keve match ezate anje tudi amuna fier match ezate papa kanje saluer mu fier mu binga mu isil peshanga mu songa ngeti asiko mu kuma peshanga parce que me kuma déjà kumada isil peshanga black line peshanga contre isil ba titre va filmer na mu plenge me kuisa kuna papa kanye mekana mu mwatula nge musapina disu mutula na mbombo mutula na makutu mutula na mnoko mutula nge na funzaza yo mo regretter ko suka ka makutu betu ko na makambo tudobi okangaki numero mbongo no numéro ndeni ba o bakomakana na mbongo no mubakosa muba na izukelo problème donc moi pesa nge sans intérêt kanga mutamangele moi pesa nge sans intérêt donc le quoi mtazo sili muna longi boso mutuke silika mabe makasi nge longi boso mutuke tuba loso 1500 loso 1500 nyama nandi nyama molobi déjà pesa mbongo kasi okanga ba numéro na normal ayemba ngolo kwa nzembo na bina kanga kiti tampi ya mubaka na skilo mubaka banaki lumbu na demo no se sala na kuja comprendre tu ozoka mbongo salela te na salela te na zotonga po muso silanga dikambu nde na zwi nde na ozongisila yo donc oyaki nde po lukanga likambu loko oyokanga na defisa mbongo avec intérêt yango wana yo suka papa pona suka sans intérêt nakomaki mpe na bakomba banimero kange nafuna komona nge amona na yango te mukutu mutu afufu nali yango te yango oyo B1 37 562 59L mutula signature na mono awo yanga pe na moni moni pe signature na ngai pambongo na ye zela kokene na nte mukela papa mwana mfunu kange sepela ve
comme ça tout déjà la sépélité voilà ce qu'on a pendant bitumba kuswana bitumba nanu kuswana ya bébé sa norme bitumba ko bébé sa norme bitumba na kuswana d'abord na bana bosolo na mbongo na ngai moi bunda na sa la position ta buna tak moi va na buna ti j'ai dit sans position ça coûte décassé kuna nano boy et ça la ventile be pour na bantu ve nyama moi so sarangeti na suyo papa na tikite olembite nazana yo ozali naza pe niki tengolo okainga mabe makasi côté ni mais de côté pe okainga côté côté quoi yo ça n'y passe ah on to bunda après on va erni bon après awa soka na lié moi na ba course fait na yo luko na ndako bitumbo na ndako wana ba erni ndabunda bongo mukuza ta ba 20 nani na gilet na 20 on a déjà pembeni ya pongi na ngina lala buna papa ngia kwa wapi 20 na keka essaye lokola entraînement bitumba na oyende ba 23h45 wana 23h ndabunda bongo ngai nabunda na 23h oui kande pour ko bobeli pamba na molinde ko papa na ngai ina ndo sila na nde ngana sana yo ti jeudi lundi maya asungai coupe mama minate wana le bakama minate wana bandoke zombo ngono mbongo ko saka ba gentillesse